lang. Na-starstruck po. Pasensya na. Yes po, pasensya na. Okay na. Okay, ano na po. Sunod-sunod na lang po. Sunod-sunod na ate. Pasok na po. Okay. Opo, doon po kayo. Ayan. O, sige, okay. Request picture daw, picture. Okay. Oo, na-starstruck si ma'am. Up. Diyan lang po kayo lahat sa likod. Okay. Oh, ito yung mga bagets. Hindi mapipigilan ang mga bagets. Ayan. Ayan. O, game. Ah. Ay, ayan. O, game. Yan. Ayan, na-starstruck na rin. Ay, Ate Delia namin yan. Woohoo! Okay, one more. Dito pa din sa likod po kayo. Okay po. Okay natin. Alright. O, sige, meron na. Next. Smile. Okay. Sige pa. Okay. Next po. Ayan. Diyan lang po kayo sa likod. Next. Yes, okay. Sige po, by request. Sir Don. Okay, smile. Alright. Okay, sige po. Okay. One more. Sir. Okay. Sir Don, one more. Yes. Okay, one more. Okay, isa pa. Birthday celebrant po, Sir Don. 1, 2, 3. Okay, very good. Top 6 answers are on the